Dame ni debata na sumurung siyan sa luhu roha, imamangaramu tiyak ka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian di Tuhata di mingguta sadarion, ima minggu namar guar judika. Namar lapatan luluho nau ali Jehovah. Bolu bahasa Indonesia kira-kira berilah aku keadilan. Hatan itu hatta tersurat di Heber bidu 5 ayat 5 ayat 10. Doh topik Kristus sihorhon haluaon. Kristus pokok keselamatan. Ta tangi homa hujahami songonom mahatana Heber 5 ayat 5. Lau songonido nang Kristus dangi bana mangaito sahala situan di malim tudirina debatado nama doktu ibana anakku doho sadariod doho hutubuhon songonido nai dina asing malim doho rodi saleleng-leleng na mangihutono horong ni si Melkisedek. Tagajol may bana di pelehod do akka pangiduan na dohot ele-ele na mardongan angguk bolo doho ilu-ilu tunaboy paluhon ibana siyan hamatian. Jadi ditangihod do ibana gabe malua siyan hatahutoni. Ay atik pe anaki ibana diguruhod do panguluyon marhiti siyan na tinawnay. Jaladung ripas gabe si horkon haluaun saleleng-leleng na do ibana disude na mangului ibana. Di guar debata do ibana situan ni malim manghuton horong ni si Melkisedek. Di sima sahakna. Horas marihita saluhna. Jadi molo ta payhutihut di tiga peristiwa di akhir tahun nasalpu doho di awal tahun 2020 sadawon songon na adong do keributan kekacauan na berhubungan tu jabatan manang kedudukan manang kuasa. Misalnya di akhir-akhir ni periode presiden di Amerika terjadi pemilihan. Alai di proses pemilihan sahak tu hasil mau diumumkan songona adong do terjadi keributan. Nasada mempertahankan asabui 2 periode. Nasada mempertahankan sebagai pemilik suara pemilih terbanyak ibana manyan dilantik gabe presiden ima Joe Biden. Terjadi do kekacauan alani antara kekuatan na duaon. Dan piga leleng di bulan Nasal pemuse di awal-awal tahun 2020 sadaon terjadi memuse kekacauan Myanmar. Bahkan sampai ada gerakan mengkudeta lalu menggantikan penguasa yang sah. Adong ma keributan, adong ma kekacauan. Jujur do masa songoni usaha untuk merebut kedudukan. Apakah secara resmi, bahkan juga sampai ada yang melanggar hukum-hukum yang berlaku. Jalan naungeri, dada olah di pemerintahan, masa songoni rebut-merebut. Ternyata di rumah tangga memang songoni.
Di pertiga tahun adong go iskilah na sa jujut tapi gi pelakor merebut lelaki orang, merebut istri orang. Songuni marupani terjadi rebut merebut, hagawaron, kekacauan, penderitaan. Imak kana masa mulu tapi hutihut, song nataruk nakaning di awal nai, apakah di pemerintahan di luar negeri, apakah di pemerintahan kita, bahkan satu rumah tangga, masa do rebut merebut. Alai macaya duldo mulu tabereng peristiwa na terjadi di Trupuk Tahun. Luar biasa do huaso jabatan kedudukan na dipasahat, na dijalo. Molo tabereng di Trupuk Tahun di ayat 5 ini, dangi bana mangaiton sahala situani malim tu dirina. Dangi bana mangaiton. Artinya Yesus yang punya kedudukan yang luar biasa, pola didok songon mangihutton horong nisi Melkisedek. Mangihutton horong nisi Melkisedek. Jadi Melkisedekon malim alai halongangat do hadirion nisi Melkisedekon. Buasa halongangan acugari tabuk kape bibil tahun tak pola dong manaringoti taringot tu si Melkisedek. Jadi sepitor songon na muncul do Melkisedekon tanpa latar belakang. Jadi yang kusasitong na di bangsa Israel na diguari malim sepinoperni suku Lewi doi. Alai termuncul do si Melkisedekon gabe malim. Daktarida. Siad dia do sukuna. Na toras na pedanganong daktarida. Molo didok di sonsongoni majisiswi. Mangihutton horong di si Melkisedek. Dang ula-ula ni jolma. Dang ala ni keturunan. Dang ala ni generasi. Asasahat hamalimoni. Bahkan dangalana dia iton tu dirina asasahat hamalimoni tu Jesusi. Alai salinari molo taida nakaning di Trupuk Tahun na dipasahat. Dipasahat. Jalaudo nang taida. Pamiliton ni debata. Dipasahat debata. Ikon halas sonot tadoak kana masa na tabulus di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut tahun. Hobar tu pamiliton. Hobar tu dia na pinasahat ni debata. Si dalanotta, si bolusotta. Yesus majalo hamalimon. Dan berdasarkan sistem na berlaku songon natarok nakaning ala ni suku Lewi do na bertugas khusus songon malim. Alai ternyata didok mangihutton horong ni si Melkisedek lapatan na naso pola masuk turuh ruhut na berlaku, tapi justru hanya berdasarkan kuasa dari Tuhan semata. Holan ula-ula ni debatadoi napasahaton huasoi tu Yesus Kristus gabe malim. Ula-ula ni debata pasahaton. Song nido nang tuhi tapi saluhuk na di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulut tau. Ula-ula ni debata. Tahalas soma manang dia pe namasa di perdalanan ni ngulut taun. Boiro songon naso tarjaloroha akka namasai. Alai sido honotta pasma songon guarni minggu tahun. Luluho nau ali Jehovah. Berilah aku keadilan.
Tu debatado hita mengalu-alu disude akka persoalan, disude akka masalah na tadopi. Dakka pikira kita buasa gabe muncul gorni si Melkisedekon. Ay sedia don dang ula-ula ni jolmay. Alay debatado na mangula di si. Salinari songonido nang tuhita di perdalanan ni nguluton ikon tapatarida hodo pos ni rohatta tu debata na mangalehot tuhita keadilan apapun situasi yang kita hadapi. Pengalaman di parpesalmen di tonga-tongannya kehamaulon tantangan na di pasahat na ikon sierupanna di siro ibana mengalu-alu lulu honau ale Jehovah, berilah aku keadilan. Jala memang dipataridah debatado diluluh debatado ibana dan gabe holam menonton dari pasobu-sobu debata ibana songoni marniahapan marsi taunon ala dipataridah do jalan keluar yang terbaik. Jalaido nang molo taparrohahon di epistel tai di Jeremia 31 nakkaning debata mangaliat jalan keluar molo tadokkon kegagalan do diadopi bangsoi lau mangulahon pati ni debata ala di tonga-tonga ni kegagalan nasida mangulahon pati ni debata didok do dibonani ayat 31 idama narodo arisogot ninda Jehovah pukau kuma padan nai baru idama. Tuhan tidak membiarkan tapi justru memberikan jalan keluar yang terbaik. Idama arisogot pukau kuma baenok kuma songono. Jadi songonido naing suan di rohata. Ketika ada sesuatu yang mungkin menurut kita bahasa songonon. Bodoh mabek kita songona merasa frustrasi. Alai di situasi na songoni mehita asaingot madok luluho na wali Jehovah. Berilah aku keadilan. Unang magabe di sihita madabu tu rasa putus asa gabe tubuh nang padilian. Jadi adong dusada na menarik pengalaman di sada naposo. Jadi angan-angan ni naposohon seneng laudo ibana tur tu Jerusalem. Seneng merdalani tu Jerusalem. Karejo narangarong. Hepeng na pinangarong. Ala saya angan-angan na baru cara asa buju roho tiba tur merdalani tu Jerusalem. Saya maloho di rohana. Baujung na mangalulu karejo may mana. Iluli mana ma karejo. Hape di berengi mana ma adong sada travel. Nasay mabuan rombongan-rombongan na merdalan itu Jerusalem ini iberingi mana ma kantori baru buka dope. Bah, tuson na mau karejo na rohana. Jadi melamar memang tu si karejo tu travelon tur Jerusalem. Iso mau karejo ba na. Jadi ditaringoti harus kiahliamu. Nang arong kiahliaku. Ali adong do cita-citaku songonon. Seneng lauro tu Jerusalem. Habis ku sorong. Karejo ku bisorong. Jadi di som mau karejo, di travelom mau karejo ba. Unang peto gaji. Asal may sono karejo. Katurmon mahujaga. Hupayas. Ama bertanggung jawab menjaga katurmon. Asal may saretikken nun buah naung pamasuk ke rombongan na tur tu Jerusalem nina. Baru na puna saya, oke lah, on golo doho karejo rison sui gaji. Mamanak sa dihari ate. Manak sa dihari nak pola ditentukan waktu na. Pokoknya manak sa dihari asal mabor hatu tu Jerusalem. Toy ma. Isop doho karejo. Jadi ikat turime mana karejo, isi mana tinggal. Pagi buka kantor, sabu, ias. Sudah ipaias, kaca-kaca, toilet, kamar mandi sudah ipaias.
Terus memang gereja sungguh-sungguh, hari lepas hari, minggu, bulan, 1 nomor tahun, gereja mana sih? Latsi paporhat, jalan donggeri, tutup musim treveli. Songoni memang situ tu mana lau gereja sih, asal maroh tahun borkat sedetik. Tapi ternyata dengan semangat yang luar biasa, na gereja hikatori. Habis saat tunda tutup, nang jadi borhat. Dia mengiri pakilalan, aduh. Songonom mahabe. Perjuangan ni bana karejo. Saya makiri mi ba saya borhat. Tapi ternyata, abaku, saya terus memarangan-angan di mana marangan-angan. Hape dong mamering, saya panok noti. Ay gejang maju angan-angan di bayon. Ay adu pikir bayo sen naruhana rupani. Ipakulingi may mana. Ay sodo. Ay gejang mapangan-angananmu. Ay harus sa pingwi bang ngaliling latsoy parohoko. Ay pikir ho. Inamatay itu ibana. Jadi Roma duli-duli. Iro imana man songonon. Bapak ay di travelod daw karijo. Isod daw tinggal. Jala songonon manganangangak. Gereja mau dison, sumargaji bitaho, asal mau borhat tu Jerusalem. Habe ternyata, lat so borhat doba, dang jadi borhat tahu, nggak tutup muse. Jadi omma, saya berpikir orang buhana ma terjadi nyon, dang arong ber mungkin be, saya song ni mau pikirin, baru mamatai iparkeli may mana ba. Jadi songoni do, ngalilik kusok gereja jalan igaji. Jala molotung perupani adong upa di paborhat tu Jerusalem. Hape dang jari muse daung bapa. Tema pos marwam. Au ma paborhat toko. Rapak pihita lau. Tenang mahu. Jala molo sarong be karejom. Rapak mahita. Ikator huma karejo. Ay to ho majo bapa. Unang songoni unang margait. Bah. Ay basa songoni ro kokko. Ay ropi auto sosa sitong na nahuboto ro katoron kantor travel. Naning lau do mardalan itu Jerusalem, hape nggak tutup. Hape songon bapak jupak kita. Jadi pos roham. Ijabuk ku mau karejo. Ikat terhu rapak mahita borhatin. Sauti pe dang lau rohani duli-duli. Nagabi songoni di calui bana. Sian nasing. Ketika dia bekerja sungguh-sungguh, hape malah tutup. Ketika dia melamun, hape ternyata datang berkat. Songoni masih patah. Keadilan dituhani di perdalanan di ngolutong. Bodoh hita songon, waduh bagaimana ini? Pojok rohata memikiri. Tapi tanpa kita sadari Tuhan itu bukan hanya melihat, bukan hanya menonton, tapi menata. Idama. Songonom mabenok kuninna, maradok pebangsoi. Jala songonido nang tuhita. Tuhan itu memberikan keadilan. Keadilan dia akan kita rasakan. Odo na tabireng siya trupuk tahun. Dang dia itu nibana tu dirina. Tapi Tuhan memberikan. Songonido nang tuhita. Molo sa ita aito do tu dirita. Ido may susah. Tapi kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan sungguh. Maka Tuhan pasti memberikan keadilan. Odo pengalaman. Odo panidangyon. Ni parpesal menon. Jala songonido. Na di paingot tuhita marhite trupuk tahun. Salinari na parjolo dang dia iton alay di pasahat. Songoni mapos ni rohatta. Pasahaton ni Tuhanido akan nariko dihita. Di tonga-tonga ni ngulut tahun asal ma taulahon akkulotay di bagasan haserepon dohot benget ni roha. Na paduahon naing tabereng siya trupuk tahun didok nakaning dison. Anakku doho. Sadariot doho hutubuhon. Anakku doho. Sadariot doho hutubuhon. Neng dohonon dari si. Debata do mabay pengakuan. Taringo tu hadirion ni isi Jesusi. Debata mabayan pengakuan.
Naing tabiring siya ni jok do hitaon di pardalanan ni ngulut taon hita ro maban pengakuan taringo tu dirita. Lo jadu halak lau merdalani manang natu dia pabuahon isay bana. At sugari di sukuk kita di dia tumagon hita ro maban pengakuan taringo tu hita manang halak nasing do maban pengakuan tu hita. Mana lebih baik kita mengakui diri kita atau Tuhan sendiri yang memberikan pengakuan tentang siapa kita. Sotung loja kita pabuah-buahon mandoak kasido honotta atar songo kalak na kampanye songonom manoda songonom mano songonom man hafitu para duk saut dang diularan edok nih ay si pata rupani oloro molok kana songon na kampanyon luar biasa ro songonom manon arong dope muse ibu kartu nama anak nah ogwarhu nomor telepon nyon 24 jam dah mau ladok persoalan mu pabuat tuh siap song ini masih patah las roha terpilih mana terpilih ti duk terpilih ni hubungan mak ni telepon dan nyangkat ni SMS dan gibalus puasa song ini ada kinata hola terpilih itu digati do nomor nai song ini masih patah na jujuk masa nama baik kecewa imana do medok ibana songono alai yang guna sasitong na tumaga do nasing mabet pendelaya tu dirita tarlumobi lebih baiklah Tuhan memberikan pengakuan siapa kita songon na dia do nai dison anakku do siada dong sada peristiwa di Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 22 naroma tikina adong mamadok ale Tuhan dahu pamalim duo akan namarsahi mangasaho guarmu ale Tuhan dahu usir dosi bolis di bagasa guarmu iban nasida pengakuan taringo tuakan dan niulan di nasida alai Yesus madok tu nasida takut adaham lau kamu selalu bukon macam doirok nasida nabi nen nasida tapi Yesus sendiri berkata takut adahamu lau kamu nina alani salinari na padua hon yang tadi dia setrupuk tahun debata mabain pengakuan anakku doho sadario doho hutubuhon pengakuan songoni matutu naing tapataridahon di tonga-tonga ni pernguluton. Biarlah kita melakukan tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan pelayanan kita sebaik-baiknya. Taulahumma qulutai saululina sadinggan-dingganna alai unang gabi kita maka tidak kuni nasing maka tidak kuni nasing mabet testimoni tu si terlumobi tuhat taido narumikot mabet pengakuan taringo tu akka na taulay. Na terakhir na yung tabereng siya turpuk taon dison ayat 8 ay atik pe anak ibana diguruhod do panguluyon marhite siyan na tinaon nay ay atik pe anahibana diguruhod do panguluyon marhite siyan na tinaon nay diguruhon panguluyon mangadupi si taonon. Jesus status na malim na pinasaha ni debata. Jala didok debata sa diri anakku doho. Alay disudi na binolus ni Tuhani songon anak ibana. Diguruhon marpanguluyon. Adong duhwaso, adong duhagugod di bana. Alay mangadopi si taononi diguruhon marpanguluyon. Danggabi huwaso nai diasakon. Danggabi hagugon nai di pataridahon. Alay hauduhon nai do na dipertaruhkan. Songonido nang kita di perdalanan di gulutaw.
songon anak ni debata na targoar na porsea si huto Kristus taguruhom maroha namar panguluyon namar hauduhon dito nga tonga ni pardalanan ning ulo taon roha namar panguluyon namar hauduhon secara khusus marupani di situasi COVID-19 macayar gado apala ditikyon panguluyon o manarumiko di partikyata di masa COVID-19 hauduhon mar panguluyon sederhana saha tu sonari sudiru hita maboto di Portibio dang adong dope uba di COVID vaksin adong anggo uba dang adong alanido terus disuaraho disuarahon pamareta roha namar panguloy marhauduhon mangguruhon ama si guruhonota natulu manang naupat emido asa marpanguloy hita memakai masker mencuci tangan sesering mungkin menjaga jarak menjauhi kerumunan, mangguruhonido hita, marpanguluyon, alay unang madok kita tutu, na menganggak remeh. Haru Yesus punya kuasa, sa guru di bana, alay di tonga-tonga ni si taunoni, di guru hodo marpanguluyon, apalagi mahita. Si taonota di partikyata si sonari ima COVID salah satu tabanyakka namasa natadupi di keluarga di perkerjuan di masyarakat tabak kasahita ragam alai di situasi akka hamaulon akka parukilon Yesus diguruhon marpenguluyon songoni matutunang hitape taguruhom ma rohana mar panguloy marhauduhon asa marhite siyani tadama hita anak ni debata nasa imangido pangurupyon marhite na madok luluhon naon ali Jehovah Kristus do haluaon pokok keselamatan songon topik ni minggui atong tuban na hita jojo mangalu-alu luluhon mau ali Jehovah. Amin. Martangyang mahita. Mulai tema Tuhan dipengot todo hami marhite hatam. Asa boy hami tutu mangulahon hombar tuhatam napaingot tok kami asa mangulu mangguruhon roha na marpanguloy marhauduhon unang adong roha na marpangait alay na marbulus ni roha natulus marroha asanggia tututaw hami Tuhan makkamonakko nakka sidalanan siboluson songoko anak na marhaduhon marpanguluyon manaon nasa si taonon nadukdok naborati songoni matutunang hami pe diragam niya kahamawlon nahuadopi hami nang dipartikyan nami si sonari paingok mahami Tuhan asa marguru marhauduhon marpanguluyon Tuhan nami hupasat tami to sa luhut na ruas ni huriam siyan namekmet sa tu namatu lansia o mamangaramoti homa Tuhan mamasu-masu marmahani daging ng todi song-song nima hupasat tami sudia kadusa pangaluson nami sesamay Tuhan salpuhomay asa tamahami di julum mariti Jesus Kristus jalo matangiang ele-ele nami. Amin.